Pinangga man ang Jason sila good. Kaon na, Joy. Chube. Hello, guys. Dito kami sa labas, guys. Kumakain kami dito. Ito, guys. Oh, dami naming ulam, guys. Anong gusto nyo? Bulan? Ginamos. Sint niya ni JB. Sint ni man JB? Yang gisin. Makita. Kainan namin sa labas, guys. Labas lang ng bahay, guys. Kasi wala kaming pira, guys. may ano dito, guys. May karinderya at may karpintero din dito, guys. Oh. Galing pa yan sa ano, guys, Jinsan. Wala may kontak mo. Oh, yung lolo niya, ginugupitan niya kapag masko na. Si ano to, guys, ha? Si Coco Martin. Coco Martin from Jinsan. Bising-busy sila, guys. Oh. Oh, bulad. Oh. Patutin. Guyabano. Guyabano. Guys. Ano ba yun? Ano mo? Tawag na, kain muna kami. Doon na magtawag. Wala. Sige, tawag yun. Ang ending, mga kwarta. Kilo niya. Kainan na. Bye-bye. Bye-bye. Merry Christmas and a Happy New Year, everyone. Jube, December lagi. November